Mazoud, on va dire, a été gravé dans l'histoire de la Tunisie comme la première femme élue maire en Tunisie et dans le monde arabe. وقتها Madame Mazoud أول مرة قلت je suis féministe. Le déclic, la prise de conscience هذيك وقتها وكيفاش صارت؟ ما كنتش نحمل هذا في معناتها في تكويني ولا في الوسط العائلي متاعي ولا في محيطي المباشر بالكل. في محيطي المباشر بنقول لنا احنا كنا نساء ماجوريتير في دارنا خاطر احنا on est 7 filles et 3 garçons donc on était je n'ai jamais porté ça que le déclic s'est fait وقت اللي انتخبوني رئيس بلدية. وقت اللي انتخبوني رئيس بلدية ولأول مرة وشفت الضجة اللي اتعملت ومعناتها زخم من المقالات ومن البروميير باج ومن درا شنو mais il y a quelque chose là فهمتني là c'est معناتها le déclic a été fait et j'ai commencé à faire un remake de ce que j'ai vécu avant. Est-ce que c'était vraiment spontané ou là c'était parce que je ne réagissais pas. Hassilou, ça a été un moment fort et qui m'a aussi versé, qui m'a coulé tout droit dans un féminisme affirmé. Donc, je peux faire avancer des choses puisqu'il y a des choses à faire. Et que خاطر قبل في العلوم الطبية وكي قريت كما قلت ما شعرتش حتى مرة اللي أنا فيكتيم معناتها دو ديسكريميناسيون ولا خذيو لي بقعتي خاطر أنا مرأة ولا non pas du tout. Et donc c'était plutôt dans ce milieu politique entre guillemets que la chose est apparue ووراتني اللي أنا من واجبي باش نعمل حاجة. الانتخابات هذيك كانت فيها حاضرة حركة النهضة القوة واحنا حركة النهضة في بن عروس الفيف بتاعهم. انا نتذكر قداش تعبنا في الحملة الانتخابية لانه المنشورات اللي يتعلقوا وفيهم وجهي فما القائمات وجهي تفليلي يتنحى قعروا لي وجهي ينحيوه من الواحد من غدوة نعاودوا لي زافيش ولا على خاطرك مرشحة نظام بن علي ولا على خاطرك لا خاطري ما أنا أعتقد اللي خاطري ما ويعملوا لي ولا يعملوا لي حجاب في الليل يصوروا لي فوق الواحد حجاب أكحل بيان سور وبسود وقعدوا نحيوا احنا نوليو مش هما نحيوا نلصقوا حسيلو تعبنا في الانتخابات هذيك وقعدوا لي في ذاكرتي لأنه هالأحداث هذوما بيان سور هما الفيح متاع الانتخابات. عشت تجربة باهية ياسر في المجلس النيابي لأني كنت نشارك ياسر في الندوات الدولية وفي الاتحاد البرلماني الدولي. كانت تونس عندها مكانتها وصلت في عام 93 عضو في المكتب التنفيذي متاع الاتحاد البرلماني الدولي اللي هو في جنيف. وكنا مقدرين يقدرونا برشا كي تقول تونس معناتها تونس كما يقولوا سي بورقيبة سي لو سي اس بي سي لا فام ليبيري سي لا فام ايلو معناتها. اليوم مدام نزيهة وقت اللي نحكيو على قضايا النساء في تونس on cite بورقيبة et on cite le CSP اللي رغم برشا مكاسب كرس في برشا فصول l'institution du patriarcat بعدم المساواة في الميراث بلوبليغاسيون d'obéissance que devait la femme à son époux برئاسة العائلة عند الراجل. دونك كانت فما برشا حاجات تكرس لو باترياركا ولو ريفيرون ريليجيو كان ياسر حاضر في العكس اللي يعتقدوه برشا من الناس. اي سورتو لي جون اليوم زاد ما يعرفوش لو كونفلي اللي كان صاير في الوقت هذاك ما بين لو فيمينيزم اندépendant et le féminisme d'État, qui s'acharnait, on va dire, à discréditer le féminisme indépendant pour faire de la question des femmes une vitrine démocratique.
انت هذا الكل كيف عشتوا؟ معناها كان عندك ايمان انه تنجم تصلح من الداخل، كنت تقول اللي ما نجموش نعملوا حاجه اخرى. كيف عشت هالمرحله هذه؟ نحب نرجع كان تسمح من الأول للسي اس بي. يظهر لي أكبر حاجة اللي باش يشهدها تاريخ البورقيبة قطع النظر للسلبيات اللي كانوا موجودين في سي اس بي، اللي باش يشهدها البورقيبة اللي ساهم في نهوض تونس وفي التعريف بتونس ونهوض المرأة التونسية ونهوض بصفة عامة بالمجتمع التونسي وبالقضية التونسية، هو لو سي اس بي. التعليم، تعليم الفتيات اللي معناتها كان في كل قرية تلقى قسم، حتى ما تلقاش بنية تلقى قسم التعليم، وبالأخص لو بلانينغ فاميليال. سو تريبيي لا سي اس بي معناتها éducation et planning familial a été énormément un ferment et un catalyseur des libertés d'une façon générale. خاطر المرأة ما كانتش تنجم تقدم في المجتمع إذا ما قراتش وإذا ما لقاتش شكون ينظم لها عائلتها. كان مش تقعد ديما تجيب 6 و10 كيما الوالدة يرحمها. Elle ne peut pas avoir des responsabilités nulle part. ولا هي s'épanouir et se développer et participer à la vie sociale ou à la vie politique. Donc ce trépied-là est fondamental. Et il est معناتها طبعا سي اس بي كان فيه نقائص. يا اخي احنا نتصوروا اللي مش نوصلوا مش نتعداو معناتها لو سي اس بي تعرف قبل الكونستيتيوشن تعمل وقبل معناتها c'était la première constitution de la Tunisie on peut dire 3 mois après l'indépendance. اي معناتها حتى شعب مازال مش فاهم روحه، مش فاهم شنو هي الهدره. باش من الاول يخرج سي اس بي فيه معناتها الحريات الكل سيتي ديفيسيل معناتها. بون بقى انا جو بو témoigner pour une chose اللي en 80 كيف كنت et je tenais à le faire à faire l'officier d'état civil نعرس للناس بالرغم اللي تعرس للناس c'est toujours casse-pied parce qu'ils choisissent le week-end, ils choisissent en fin de journée, mais je tenais à le faire parce qu'il y a eu toute une cabale وقت اللي أنا تعديت رئيس بلدية باش قالوا تنجم تعمل كل شيء، نجم تتلهي بشؤون البلدية أما تنجمش تعرس للناس. عليه؟ على خاطر حسبك الآية اللي تقول شاهد امرأة شاهد راجل ولا زوز نساء مثلا. Alors là, j'ai tenu, c'est inscrit dans mes responsabilités que je suis officier d'état civil. عرست للناس من جملة أولادي 3 أولاد أنا عرست لهم pour montrer qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et ce qui me déçoit actuellement c'est que عمري ما سمعت امرأة عرست لحد في تونس. عليه؟ فما رؤساء بلديات ما يعرسوش. Et ça c'est dommage. Allez, c'est un droit. Donc quand j'officiais pour marier les gens, le code du statut personnel, entre autres le fameux article qui dit obéissance. Et ça me restait en travers de la gorge. En 92, les premières propositions que j'avais faites à Ben Ali, c'était de changer cet article-là. Et il a été changé en 92. Oui, Walina وقتها نحكيو على bienveillance mutuelle que se devait l'épouse et l'époux. Épouse, c'est normal. Une bienveillance mutuelle, un respect mutuel même, on peut aller même à l'obéissance, c'était affreux à ce moment-là. واجب الطاعة. أي واجب الطاعة. أعتبر أن تحصلنا على بعض حاجات في المدة هذه اللي هي عندها قيمة في تحوير مجلة الأحوال الشخصية، في تتحصل على كوتا بالنسبة للمترشحات للمجلس النيابي، أنه كنا حاولنا كل معناتها ما أوتينا من جهد باش
رغم الكوتا كان ديسكوتابل برشا، قبل يقولوا يلزم المرأة توصل وحدها، توصل وحدها فاسيل ادير، ماهوش ديما في المحيط نتاعك تنجم توصل وحدك. ساعة انعدام التقاليد والوحدة بتاع التكوين السياسي في الوسط النسائي، بالرغم من الاتحاد من البداية اشتغل على تكوين سياسي للمرأة من وقت ربيع الحداد وفتحية بلعلي وكل، واحنا وصلنا في الخط هذاك. قلت بحيث الكوتا عاونا برشا، كنا 15% بعد 20%، انا كي خرجت من غادي 25% في المجلس النواب. كي تحط ربع كمان نساء ينجموا يدفعوا لتطوير حقوق المرأة، با سولمون تطوير المجتمع ككل، تطوير كل القوانين من ناحية الجانر تعملوا etc. il y a eu beaucoup de choses qui ont changé في وقتها. التشديد العقوبة في الفيولانس على ليغار دو لا فام وقت اللي يبدا زوج ولات 5 سنين. لو كود دو لا ناسيوناليتي، كيف تبدا امرأة معرسة بزوج أجنبي نجم تعطي جنسيتها، سيتي ريفولوشنير، راهو سيتي با بوكو مي سيتي ريفولوشنير حسيل. دونك هذوما الكل شعرت اللي قاعدين نقدموا بشوية بشوية. La violence à l'égard des femmes, bon, les femmes démocrates disaient qu'elles ont... J'ai fait faire une étude, moi, sur la violence à l'égard des femmes à ce moment-là. Bien. Justement, en parlant des femmes démocrates, اللي وقتها مازلت الجمعية قبل حتى ما تتكون، كنا نحكيو وقت كلوب طاهر الحداد نحكيو على نسوية مستقلة. En tant que féministe au pouvoir, النسويات اللي كانوا في لو سيركل هذاك ولو ميليو دو فيمينيزم انديبوندون كانوا وقتها ضحايا هرسله وضحايا قمع من نفس النظام اللي كنت انت ان طونكو فيمينيست تحاول باش تقدم فيه. كيفاه كنت تعيشوا لو ديليم هذا ان طونكو فيمينيست عندك مشاركه وتخدم مع نظام اللي هو قاعد يقمع في اللي فيمينيست؟ جو لو فيفي مال سيغتانمون. ما ينجمش واحد يقبل حاجات هكا، وكنا نحاولوا نعالجوا، نقول كنا باسكو يفو بليزيور، نحاولوا نعالجوا هذا بطريقتنا، مرة ممكن ومرة مش ممكن ومرة تنجم سوسي دي اجتمعت بيهم بريسك الكل individuellement les femmes démocrates à ce moment-là، ونحاول نقنعهم اللي ما ثماش داعي باش نبداو. Elles peuvent s'opposer au régime, ça ne dérange pas, mais s'opposer à l'UNFT ou s'opposer à la femme ministre, ce n'est pas dans notre intérêt. معناتها نجموا نحاولوا كيفاش نتكاملوا، واحد يتغلب والاخر من داخل ينجمش يعاون. اما كي تبدا تكسر فيا كل مره صعيب باش فهمت. Toutes presque je les ai connues et je les وقتها غلاديس عبد الله يرحمها نعرفها، درا محفوظ، هدية جراد، اللي تعديوا على لي فام ديموقراط كلهم صديقاتي نجم نكون. وقت اللي في وزارة المرأة عملت لو كونساي دو لا فام et de la famille, je les ai appelés. Parmi les membres, il y avait la société civile et on appelait les associations. Oui, mais Madame Mazoud, توا أنت ذكرت l'UNFT. مشكلة وقتها النسوية المستقلة ما كانش كيف ما سيادتك توا قلت لنا l'UNFT en tant que tel وإلا une femme ministre. هو كان وقتها معناها كانت النسوية المستقلة عندها موقف من l'institutionnalisation de la question des femmes par le politique اللي كان يصير بطريقة souvent folklorique. معناها on peut citer هكا حتى pour l'anecdote سعيد العقربي en 2005 في l'examen périodique وقتها de la commission des droits de l'homme à Genève معناها كي داخلة بالبخور. Même les faits étaient contre-productifs. Qu'est-ce que ça nous a apporté tort
l'existence de cette femme, malheureusement je le dis comme ça, على خاطر هي elle n'était pas l'UNFT. Elle avait son association à elle, qui s'appelait le mouvement des mères. ما عندها حتى قلش ما عندها حتى صلة، ما عندهاش l'étiquette UNFT. Ou le folklore qu'elle faisait, elle nous dérangeait aussi beaucoup. Et on le dénonçait très souvent. Mais c'était, elle était là, probablement encouragée par certaines parties. معناتها فما جهات يشجعوا فيها باش تبرز هكاكا. Mais ça n'a rien à voir avec l'UNFT. Toutes les femmes qui ont eu la responsabilité de l'UNFT, et aujourd'hui je peux le dire haut et fort, من راضية الحداد، الفتحية مزالي، نازية مزهود، فايزة كيفي، اللي تقلدنا الواحد وقت aussi bien اللي بداوا مع بورقيبة que اللي كملوا بعد مع بن علي n'ont rien à voir avec cet aspect folklorique. C'est des femmes respectables qui ont leur statut public et leurs responsabilités, et pas du tout. Malheureusement, ça continue à nous coller, وديما يتقال حتى اليوم قدوة في مجلس النواب المراك اللي كانت تقول كذا في بن علي. Ce n'est pas du tout l'UNFT. Je le dis et je le répète, et cet aspect folklorique, on n'a jamais eu. De tout temps, les femmes démocrates ont essayé d'avoir ce discours. في l'UNFT, justement, باش نذكر لك حادثة أخرى صارت en 2005 وقت اللي لا TFD هبطت البيان اللي حكيت فيه على la pauvreté et l'appauvrissement des femmes. Le lendemain, l'UNFT تهبط بيان برشا عباد يقولوا عبارة على بوق للنظام pour redorer son image اللي قالت لي ما عناش يفقر، ما عناش appauvrissement des femmes، واحنا الناس الكل تنجم تعرف اللي الشيء هذاك كان موجود. دونك هوني انا نتصور اللي كانت المشكله اللي مازالت متواصله هي لا فيترين هذيك اللي ساهم l'UNFT باش يعملها لنظام الحاكم وقتها، باش هو يلمع صورته سورتو à l'international dans un contexte اللي وقتها بدا يصير عليه الضغط على قمع الحريات العامة والفردية والنشاط السياسي والتعددية الحزبية etc. اي الاخر ايامات كانوا العباد الكل اللي ينشطوا من قريب ولا من بعيد مع النظام كانوا في قلق على خاطر العباد الكل كانوا شاعرين بال معناتها les libertés qui diminuent معناتها ما نتفكرش الحقيقة أنا 2005 خاطر évidemment je n'étais plus ni au gouvernement ni à l'UNFT، ما نتفكرش حتى شكون كان في الاتحاد 2005 كنت فايزة مازلت je sais pas. Mais bon, c'est une déclaration idiote entre guillemets comme il y en a eu et il y en aura toujours dans des partis politiques ou là dans des mouvements. Je l'explique d'une certaine manière sans le défendre, que l'UNFT faisait tout pour que les femmes émergent de la pauvreté, elle leur faisait des projets. L'UNFT avait 250 centres de formation à travers la Tunisie. Des centres de formation qui ont commencé pour l'alphabétisation, parce que évidemment dans Fissofofense c'était l'analphabétisme à outrance, donc on a eu même à 2 reprises le prix de l'ONU ou le prix de l'UNESCO pour l'alphabétisation. Il y avait 150 à 170, je ne me rappelle plus les chiffres, de jardins d'enfants pour faciliter la vie des femmes, etc. Il y avait beaucoup de projets pour la femme. Et c'est normal, c'est une union
qui basait son action sur ça, a aidé à la promotion de la femme et aidé à améliorer sa condition. Donc peut-être que cette réponse on n'a pas de pauvres c'était ridicule, mais c'était un petit peu pour dire on fait quand même des choses pour que la femme ne soit pas aussi pauvre que vous le croyez. Maintenant, le féminisme d'État existe dans plusieurs pays. Hein. Ce n'est pas la Tunisie qui en avait. واحد احنا نخرجوا في المؤتمرات ونخرجوا في الندوات الدوليه والاقليميه ونشوفوا ديما اللي فما معناتها. Mais la spécificité de la Tunisie, c'était que le féminisme d'État tentait toujours de discréditer le féminisme indépendant. هنا قلت لك elles se discréditaient les unes les autres. Ce n'était pas la spécificité de l'Union des femmes. L'Union des femmes, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que من وقت الاستقلال ثنينا الركبة, c'est le cas de le dire. Et à côté de cela, vous trouvez des femmes très respectables dans leur statut et qui se mettent à critiquer ويقولوا انتم بترينا الديمقراطيه عيب هما عندهم طرقهم. Les femmes démocrates, je compte beaucoup d'amis hein, dans leur camp, عندهم طرقهم pour développer leurs idées, pour les répandre, pour faire pression sur والاتحاد عندهم يدينوا اخدم ميدانيا et moi je le dis haut et fort اخدم ميدانيا خدمة كبيرة ياسر باش نشر هذا في المرأة التونسية وباش عاونها باش تكون pas voir la ville, il faut pas voir Tunis ou Sousa ou Sirte, il faut voir le bled, il faut voir le jihad, il faut voir المناطق الريفية معناتها il y a eu un travail énorme qui a été fait par cette union qui se voulait, comment dirais-je, réformiste ou opportuniste? Les deux. Allez, on peut être réformiste et avoir besoin pour développer ses idées et utiliser les mécanismes existants pour le faire. On a l'impression que vous avez fait votre mea culpa. Peut-être, allez. Vous étiez consciente des défaillances du Oui. système de Bourguiba et de Ben Ali من وقت اللي انت تحكم معاهم؟ Absolument, absolument. أنا اش قلت لك وقت اللي قلت لك كل 13 أوت نعملوا ما تعد. On était consciente, bien sûr. يا أخي فما واحد يخدم في ميدان وما يعرفش les côtés positifs بتاعو les côtés négatifs. On n'était pas quand même كيفاش يقولوها issus de la dernière pluie. كركبنا وشفنا. Mais moi je trouve qu'on aurait été beaucoup plus positif si on avait travaillé ensemble. Féminisme d'État et féminisme indépendant. Ça se marie? Ça peut être complémentaire. Ça se marie. Est-ce qu'on défend des idées différentes, vous croyez? موقفك من المساواة في الميراث؟ أنا حضرت فيه الكل. مشيت معاهم و j'ai participé. C'est toujours quelque chose qu'on m'a brandi dans le CEDAW. Je suis allée représenter à l'ONU le premier ou le deuxième rapport du CEDAW aussi. C'était ça, ce qu'on m'a balancé à la figure. Donc, قلت لي هنا نشرناه وهنا قاعدين نحاولوا كذا. Mais c'est une revendication tout à fait légitime. On ne peut pas parler de droits de l'homme si on ne parle pas d'égalité dans l'héritage. Bon, les détracteurs, est-ce que c'est par conservatisme à rester au pied de la lettre de ce qu'a dit le Coran en Barca, ou si c'est par فيها وعليها مش ديما
القرآن اللي هو معناتها الدافع الوحيد اللي يخليهم ضد هذا، يقول لي فما برشا سياسة اللي قاعدة تتعدى على ظهر المرأة. Merci beaucoup, Madame Mazhoud, de nous avoir reçus chez vous. وباش نجمت تحكي لنا avec calme et sérénité على مشاركتك في السياسة وعلى le règne de Bourguiba et de Ben Ali. Merci beaucoup. يعيشك، c'est le plaisir est partagé. J'aime bien discuter avec des jeunes.